Hi, hello, mayong buntag kanatong tanan. Nalasan tayo hisgutan, no? Ang atong hisgutan mahitungod sa kinabuhi o pataas ta sa atong kinabuhi, no? Kinsa man kuno nga dili gusto nga mutaas ang kinabuhi, di ba? Gusto man ta mutaas atong kinabuhi, no? Sana mutaas ang atong kinabuhi, mo na atong pagampo ug atong mga pagkinabuhi sa dinhi sa atong gipuy-an karon, no? Ito lang ipaliwanag or ipasabot. Katong ang Ginoo nisulti magud nato o sa mga apostoles, no? Kasama na ta diha nga ang iyang gisulti ingon siya, kinsa man kaninyo ang makapataas kinabuhi, di ba ang Dios man, no? Mo na iyang gisulti, ang Dios ang makapataas sa atong kinabuhi. Tanawa ang mga barili o ang mga dahon, mga bulak, nindot kayo sa katahom ni ana, no? Yat gibisbisan sila sa atong amahan nga naa sa langit. Tanawa ang mga langgam. Ipakaon sila sa atong kuan amahan, no? Bisag wala sila magtanom, ipakaon sila. Unsa pa ka daw kita mga tao o mga apostoles, no? Unsa pa ka daw kita mga tao nga importante kayo, no? Nga dili siya atimanon sa Ginoo. O mo na siya yang ipasabot na ang Dios mao ang makapataas natong kinabuhi. Una karon, unsa man day ang makapataas natong kinabuhi? Unsa mga butanga ang ngayon natong praktison para motaas ang atong kinabuhi? Unsa man? Basa ako. Sa pulosas nato ni basahon. Pero gusto mo basa, basahon ninyo pwede mo musugod sa uno. Nana siya Colossus 3. Then basahon na to, magsugod na lang ta. Ako na lang laptop kay taas kayong video. Magsugod na lang ta sa 8. Akong basahon hantod siguro sa 9. Sige, basahon na to ha. Sa Colossus Grace 8 hangtod sa 9. Apan karon isalikway gayud usab ninyo kining tanan. Unsa man? Isalikway daw, no? Unsa man daw ang isalikway? Hmm? Ah, kining tanan ang kasuko, isa pa ang kaligot-got. Ang kaligot-got. Unsay magbagot buta no? Ang pagkamadinumtan. Usahay ra ba ako sad madimtanon ra ba sad ko? Naa ra ba sa tuwad ang pagkamadinumtanon, no? Sunod, ang pagpasipala. Unsay pagpasipala? Unsay nasabtan ninyo sa pagpasipala? Kanang pagbutang-butang ba na o pagdaot ba na, no? Pagpasipala kamo na mo sabutan na, no? Ang pagpasipala, ang pulong nga wala malaw-ay gikan sa inyong baba. Naapod ay pulong nga malaw-ay gikan sa atong baba, no? Di day na maayo di ay, no? Kailangan daw wadon daw day na. Naa man day na sa tuwa, no? Ikaduha, isunod sa 9, dili kamo nag di, dili kamo magdinakakay. Ayay, magdinakakay naara ba tayo usahay ana kanang moingon ta nga kanang pangitaong ka nya moingon ka nga ay ingna lang nga wala ko diri. Ingna lang nga naa ko didto. Ora ba na po ni usahay gamiton ra ba po nato no? Nako, ang hirap no? Nako, saon na lang. Sunod, ang usa ang usa og usa usa og duha jud ang usa. Ang usa og usa sa nakita nga nagkubo kamo sa daang tao uban sa iyang mga buhat. Ay, kuno day buon na day nato na kanang magtango na ba hubuon na hubuon na nato kanang gitawag Tinoo day nang giingon nila nga ako ano kanang gitawag born again
Wa man gyud ni siya nabasa sa Kolosas. Namo man ni. Hubuon ako na nato ang dati nating kuan kanang kinaiya, ang karaan natong kinaiya ba hubuon na daw nato. Mo ni ang gitawag og born again, no? Naaday mabasa, no? Naaday na siya mabasa. Bag-ohon na to ang kaugalingon, no? Mao day ni siya, mao day nang malipayon ang uban na nakabasaan kay ngano. Ay, sa una makako. Mao day na siya kuan born again, mo day nagingon. Sa una halabtanon ko. Oh, hubuon ako no. No, hubuon ako ng kining tanan. Mo na ibot pasabot sa atong Ginoo para mutaas ang atong kinabuhi, no? Unsa pa yung mabasa natin nato at nara na ako'y nakita sa Galacia 5, 18, basahon ako 18, mahantod ni sa 21 siguro, tanaw na to lang, basahon sa nako sa 18, sa Galatias 28. Apan kung kamo gigamhan sa espiritu, wala na kamo sa ilalom sa kasubuan. Naunsa ka na, no? Sunod. Karon mahayag ang mga buhat nga unod nga mao kini pakighilawas, kahugawan, kaulag at nako. Naara ba pud tay ingon ani, no? Na, kuyaw na kay ni. Naata ani, no? Naani sa atong sulod sa atong kasing-kasing. Sunod, pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Pagsimba sa Diyos-Diyos. Unsay yung pasabot ana? Naana sa sulod sa kasing-kasing ha. Pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Atong tuwason. Lumay mga pagdinumtanay. Pagdinumtanay. Unsa naman na? Nana sa tao kanang pagdinumtanay. Mga pag-away, mga pangabugho. Wala ka naara ba sa kuan na usahay? Kamukha no. Karon, sunod, mga pakilig lagot, unsa ni? Paligot-got. Kanang gut-gut. Mga pundok, mga pagkabahin-bahin. Mga pagbugal-bugal gikan sa matuod nga pagtuo. Naansay nyo ani makita sad nato, no? Kanang pag bahin-bahin o pagpundok-pundok o pagbahin-bahin pagpundok pahiran na sa kanang pagkuan kanang mga pundok ba ginautay dili sa na maayo daw, no? Dili sa na maayo, no? Og na pa sunod 21 mga kasina. Naasag ko ana kasina. Mga paghubog-hubog nako, samot, paghubog-hubog. Mga pagpatay sa isig katawo nga kaulit na pagpatay sa murag naa, murag wala. Usahay patay ka sa imong istorya. No, sorry. Istorya nimo kanang patyon nimo sa imong istorya pero di nimo mabuhat. Ngana na. Unsa ni? Butang nga mga parang pagpakaron ingnon na naipasidaan, gipasidaan ko kaninyo ingon nga gipasidaan ko sa kamusab sa mga kadto sila pag-usab nga sila nga nagabuhat sa among mga butang nga dili makapanuod sa gingharian makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili na daw ka makasulod sa gingharian sa Dios kung naa ka ana. Sa ato pa, no? Sa ato pa, dili ka makasulod sa gingharian sa Dios kung naa nimo daay na. Nakalisod ba ana, no? Lisod kay siya tumano, no? No. Ang problema lang dili mo taas ang imong kinabuhi. No, dili mo taas ang imong kinabuhi tungod kay naana nimo, naana nako, o naana nato. Kaluoy ba nato oy? No? Lisod kayo, no? Gibuhat ta diri sa kalibutan para diri ta magpuyo. Diri na ta magpuyo, gimo ang tao para magpuyo diri sa kalibutan. Dili gimo ang tao para magpuyo dito sa hadapit sa inyong hunahuna.
no? Karon ana basahon na nato kung pataas sa kinabuhi. Oh, apan bunga ang bunga sa espiritu mao kini ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapaliu pailubon, pagkamahinuk luklo, hinuklugon, pagkaayo, pagkamatinumanon, no? Yun ana ra di ay, no, para maabot ta sa kuan sa mutaas ang atong kinabuhi. No, dili itong gisulti ganiha nga, nako, delikado ta ni ana, no? Usa, mga igsoon, mo na kinahanglan ta mag-amping ta sa